كاليتي لينا حنا. وين دخلنا قلنا لونترينور دبقوا لي كونسيل اللي نعطيكم ان شاء الله. لعبنا دوزيام ميطون بليزير، حطينا كاع واش عندنا الحمد لله الفوز هذا. بيان سير دوكا ان شاء الله حنا نخرجوا من الوضعيه هذه، بس تابعوا الولاد ما يستاهلش الوضعيه هذه. كلمه للانصار هذا الصحه ان شاء الله يكملوا معنا هكا ان شاء الله. والله كما قلت الفوز هذا ان شاء الله طلعنا معنويات ونمشيو نوجدوا الماتش تاع السياسي نهار السبت ان شاء الله. ميطو بالا كنا شويه متسارعين، كنا حابين ماركيو نقول لا دوبي باش نلعبوا زاميطو اير، ومن بعد في الشوط الثاني كانت التعليمات تاع المدرب طبقناها بيان الحمد لله، ربحنا بسكور لاباس ان شاء الله في الماتش الجاي. ولا التعليمات تاع نروحوا فالي بيت ونماركيو ان شاء الله اكبر عدد من الممكن الاهداف، وهذا اللي وفقنا في الماتش هذا. ما كاين ثلاثه ان شاء الله في ماتش الروتور تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله تعطينا ثقه ان شاء الله، كونفونس كبيره بالماتش تاع السياسي ان شاء الله، وين لازم ندير نتيجه ايجابيه. يعطيهم الصحه ويكونوا يصبروا علينا باك ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. كما شفتوا المباراه كانت صعيبه شويه. حنا كان في الشوط الاول كانت صعيبه شويه، الحمد لله الشوط الثاني حققنا النتيجه اللي كانت 3 قدرنا نماركيو 3 بيت الحمد لله ان شاء الله، باش المباراه تاع العوده تكون سهله شويه ان شاء الله. بيان سور حنا بريمي ميطون ما دخلناش في المباراه باسكو كان شويه كيما يقول لك ديفيسيل شويه، مي الحمد لله دوزيام ميطون عاودنا صححنا الاخطاء ودخلنا في المباراه والحمد لله صح. هذاك هو النتيجه ايجابيه. بيان سور سورتو كونسونطراسيون، حنا كنا بوكي بلوس على كونسونطراسيون، مي الحمد لله عاودنا ركزنا روحنا ونسجلنا 3 بيت هذاك هو الصح. 3 بي في الاستياب ما صرا والو. حنا بوكو بليس حنا كنا نحوسوا على التركيز الحمد لله. دخلنا الشوط الاول في المباراه، من الشوط الثاني صح سينا باش نعاودوا نريكليو الاخطاء هذوما اللي كانوا سورتو لي ديشي هذوك باش دخلنا في المباراه الحمد لله. قدرنا نسجلوا سكور هذايا باش المباراه العوده تكون شويه صعيبه باسكو ما يخفالكش الفريق راه في الوضعيه اللي ما يقول لك ما تطلبش الاخطاء. حنا نسيبورتيرو الفريق تاعهم هذا راهم يعاونوا بوكو بليس باش يسلكوا الفريق معهم ان شاء الله. حنا في البطوله نزيدوا نفرحوا ان شاء الله. في ظنيه بانه اللي شاف في الاطوار ديال المباراه كاين هناك شوطين، الشوط كيختلف الاخر. في ظنيه بانه غرفه الملابس اللي كيكون في هذا اكيد بانه اي مدرب اللي كيشوف بان الفريق ديالو ما دارش بالشكل اللي باغي، اكيد بانه غادي تكون شويه ديال الصرامه في الخطاب في التواصل، حده، ولكن في نفس الوقت ما كيخرجش على نطاق ديال اللياقه وديال الاحترام، لانه محتاج اللاعبين. اكيد بانه كي ام بيان شاتي بيان جو بونس نقدر نضغط ولكن ما نصدقش، لانه اللاعبين هما اللي غادي يكونوا. وفعلا تيظهر لي بان ردة الفعل كانت ايجابيه من بعد ما شويه كانت الامور شويه فيها ديال الحده كما ذكر، وفي نفس الوقت اللي طلبته يمكن دار بانه حنا اذا بغينا هذه المباراه اللي نخرجوا يعني بنتيجه ايجابيه، اكيد بان خصنا نوصلوا واحصائيا نقدروا ستاتيستيكمون سي اون في لي زاناليز دي ماتش، لانه حنا الفريق خاصنا عارفين درنا لي زاناليز ديالو، ولكن انا ما كنشوفش الخصم، كنشوف حنا عاوتاني خصنا نكون رد الفعل ديالنا. ما يمكنش نسجلوا اهداف ما وصلناش لي 30 ديالنا، ما يمكنش نسجلوا اهداف الا ما تيليناش، ما يمكنش نسجلوا اهداف الا ما درناش لي سونتر. Et c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. La première mi-temps, malheureusement, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et c'est pas ce qu'on fait à l'entraînement. Je leur ai dit, faites ce qu'on fait à l'entraînement. Faites ce qu'on fait à l'entraînement, on s'applique. On s'y donne à la. Faites ce qu'on fait à l'entraînement et essayez de faire. Le ballon il la bouffe le coin. علاش؟ لانه الفريق خصنا عارفين بان قوته كتجلى في المهاجمين ديالو، رقم 10 رقم 9 رقم 17 اللي كيكون محوري وكيهيئوا ليه باش يمكن يغفل لنا في الدوزيام بالون. جو كوا كو اون ا travaillé ça, on a travaillé avec les CDB et le Draoui pour gagner le ballon défensif. Mais il n'y a pas que le ballon défensif, nous on est chez nous. Il faut qu'on gagne les ballons offensifs aussi, les trois. Que ce soit Boulna, que ce soit le Mhen, que ce soit. Et c'est ce qu'on avait fait. Quand on est gamme, on est tout près des 30 derniers mètres et on peut donner la dernière passe. C'est ce qu'il a fait le Mhen à Bentablia, on a marqué. Dieu soit loué, alhamdulillah, لأن هذا الهدف حررنا شيئا ما، علما بأن الخصم كان في أي لحظة من اللحظات يقدر يفاجئنا بشيء هذا. هنا on a joué tout en attaquant ولكن en sécurisant aussi derrière avec un rideau défensif solide, avec 2 milieux récupérateurs et avec 3 milieux qui ont un caractère offensif qui يمشيو للهجوم. كان التغيير ديال شبيره التراري ولكن ما بانش لانه رجع الدراوي، علما بان فقدنا في وسط الميدان رجع، ولكن سلمي كي اون بون فورم اكتويلمون والحمد لله ما نعينوش يتمنى يبقى يواصل في هذا المستوى لانه كيقوم بواحد الدور كبير، سان دوبل بومون في ليكيب. ولكن تيظهر لي بانه حتى الدخول ديال اللاعبين الاخرين عطات الاضافه. سي سا لو كوتشين، سي سا لو شونجمون، لي شونجمون اللي كيعطيوك الاضافه سواء بالشو اللي عطى الاضافه
ولا في الاخير كذلك من بعد ما القبليه استنفذ القوه ديالو يعني ابارتي 65 مينوت يعني من بين القبليه صافي انا با جوي ديبي لونطون الوغ لا ادى اللي عليه وجا صديق ديالو كمل الواجب اللي عليه. اظن بانه عرفنا بانه قوتنا كتجسد كذلك بانه خصنا نحاولوا يعني نلعبوا بواحد ايقاع شويه يكون سريع باش نباغتوا الخصم. وفعلا كل الاهداف اللي شفنا من الجوج الاولين سجلناهم يعني الوسط خصوصا الاول، ولكن الثانيين اكيد خصنا نغيروا. والصعود ديال الزناسنين اللي واخا في الشوط الاول شفتوا كيفاش كان محبط، ولكن الشوط الثاني تحرر لانه مشيت تشجعك قلت ليه comment tu vas t'exprimer, comment tu vas répondre au public par exemple. Le public من حقه باش يغضب على الفريق ديالو، وحنا كنعرفوا الشعور ديال البوبليك ملي انتصرنا هو شجعنا. Ça c'est normal. Mais je pense la réponse du joueur ce sera sur le carré, sur le terrain. La réponse en jouant bien, en s'appliquant, en marquant des buts, en gagnant les matchs. Alhamdoulilah, رجعت المياه لمجاريها. 3-0, c'est pas facile contre l'équipe coréenne, mais je crois que c'est une première mi-temps, sachant bien, comme j'ai dit tout à l'heure à vos collègues, c'est que c'est une équipe qui voyage bien, qui joue bien à l'extérieur, et je crois qu'on a une chance aussi de marquer chez eux là-bas. Oui, pourquoi? Il y a quelque chose qui a dû se passer dans le vestiaire. Je ne vais pas vous demander de trahir le secret du vestiaire. Le vestiaire, c'est l'intimité. Je vous ai dit, vous allez comprendre, le vestiaire, c'est l'intimité. Il y a une intimité, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas tout dire, mais je crois que vous avez bien compris. Avant de parler de la deuxième mi-temps en Zambie, moi, ce que j'ai dit toujours, mais tous les gens disent que voir, qu'est-ce qu'on a à foutre du match de CAF? C'est un match de motivation pour nous. Nous, on a prouvé que quand l'équipe tourne bien, c'est votre match référence. C'est votre match référence. Non, je pense que le deuxième mi-temps, c'est pas le match. Une deuxième mi-temps, c'est le deuxième mi-temps où il y a des choses aussi positives, des choses négatives, mais je crois que sur le plan tactique, vous avez le plan que j'ai adopté, les joueurs l'ont réussi en deuxième mi-temps, sachant bien que ce n'est pas une équipe facile. Et je crois que le rythme a été jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Vous l'avez remarqué. Les joueurs se sont donnés à fond sur le plan physique. Sur le plan technique, on a corrigé, il y a eu moins de déchets sur le plan technique, vous l'avez remarqué. Et ça agit sur le plan psychologique. Quand la tête ne marche pas, ça agit sur les clés. Et on a remarqué qu'en deuxième mi-temps, moi, je les ai poussés à se libérer et à donner le maximum et laisser toute la pression sur mes épaules. Moi, je peux assumer pour défendre les joueurs, pour être l'écran ou pas la vitrine, le pare-choc qui peut. C'est simple, vous l'avez vu en 4-3-3. En première ou en deuxième mi-temps? En première mi-temps. C'était en 4-2-3. 4-2-3. Ah oui, en 4-2-3. Mais toujours, il y a des tâches offensives et des tâches défensives. Sachant bien que, là je vais rentrer un petit peu dans l'équipe adverse, on sait bien que l'or latéral gauche, il a un instinct offensif, il va vers l'avant. C'est pour ça qu'on a mis Selmi au début là-bas. Parce que Selmi, comme j'ai dit, et en plus, ils avaient des attaquants qui ont une très très bonne technique et qui jouent le jeu direct. Et je crois que Selmi aussi peut avoir les deux rôles. Un rôle de milieu de terrain et un rôle d'attaquant vers l'avant. La même chose pour Bournan qui était du côté gauche, il peut avoir un rôle de milieu de terrain et un rôle d'attaquant excentré côté gauche, et avec lui-même qui jouait en 9,5 et en milieu, soit 9,5-10. Et c'est ça l'espoir, avec un premier devant. Je crois que les changements qu'on avait fait, j'ai remis Selmi en milieu de terrain et j'ai avancé Bchou aussi qui, en équipe nationale, joue en milieu de terrain. Mais moi, j'ai voulu profiter de son rôle offensif et son rôle défensif aussi. Qui, je pense, en tant que jeune, j'ai beaucoup à lui apprendre, à lui donner aussi pour, s'il peut, bien sûr, devenir un grand joueur. Et il a toutes les qualités de pas seulement se focaliser sur le travail offensif, quand il a le ballon, il est bien, mais quand il n'a pas de ballon, il doit faire son rôle défensif. Ça, c'est tout important. Mais je crois que quand tu as une équipe comme ça, c'est pas l'apanage de 4-3-3 ou 4-2-4. C'est l'animation qui est très importante. C'est l'animation, c'est là où quand on défend, avec l'expérimenté dans toutes les zones, que ce soit la zone de défense, dans le milieu de terrain, zone d'attaque. Mais quand on attaque, il faut aussi être en supériorité numérique, en égalité numérique avec l'adversaire. C'est ce qu'il faut faire. والقوه والروح ديال الفريق اللي رجعت خصوصا في الشوط الثاني، وخصوصا انه اللاعبين ذاك الغمه اللي كانت داخلهم خرجوها.
فين خرجوها حنا فينا نقدروا نخرجوها حنا كلاعبين نخرجوها داخل الملعب حنا كنقولوا داخل الملعب غادي نفجروا انفسنا وان شاء الله بلاعب اللي باغيين حنا اولا pour nous faire plaisir nous-mêmes et faire plaisir à notre public. Ça a été le cas. J'ai à féliciter tous mes joueurs, c'est-à-dire j'ai un petit peu corrigé ce qu'il fallait corriger. J'ai dit à mes attaquants de se rapprocher des 30 derniers mètres et de faire les appels dans la zone d'attaque. Là où on va marquer, puisqu'on avait besoin de marquer des buts, on avait besoin de scorer. Et je crois qu'ils se sont appliqués, surtout qu'ils étaient inhibés. C'est pas question de leur qualité, c'est question aussi de l'état psychologique des joueurs en certains derniers moments avec les matchs qu'on n'avait pas gagnés, vous savez, le dernier match. Mais je crois qu'il fallait un petit peu les booster et les libérer et leur donner la confiance. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, vous êtes de bons joueurs, il faut y aller vers le but. Et aussi, Dieu soit loué qu'on a pu marquer à la première minute de la deuxième mi-temps, ce qui nous a donné aussi la confiance de plus. Et en plus, c'est pas seulement qu'on a eu une réaction sur le plan psychologique, mais aussi on a imposé notre jeu. C'est ça le plus important.